Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 16, la nominalisation. J'observe le texte. À quoi servent les UDS? Les unités de dépistage et de suivi du ministère de la Santé contrôlent l'hygiène des établissements scolaires. يعني وحدات الفحص والمتابعة لوزارة الصحة تراقب النظافة بالمؤسسات التعليمية. Dépistent, suivent et prennent en charge les différentes affections comme les caries dentaires, les problèmes liés à la vue, l'asthme et le diabète. تتابع وتتكفل بمختلف الأمراض المتعلقة بتسوس الأسنان، المشاكل المرتبطة بالنظر، الربو والسكري. Elle s'occupe aussi de la vaccination des enfants وتهتم أيضا بتطعيم الأطفال. Tous ces efforts participent à l'amélioration de la santé des jeunes Algériens. كل هذه المجهودات تساهم في تحسين صحة الشباب الجزائري. La source, المصدر، جريدة المجاهد du 9/8/2012. J'analyse le texte. أحلل النص. Quel est le rôle des unités et de dépistage et de suivi? Quel est le rôle des unités et de dépistage et de suivi? يعني ما هو دور هذه الوحدات للفحص والمراقبة؟ نقولوا les unités de dépistage et de suivi, premièrement, contrôlent l'hygiène dans les établissements scolaires. Deuxièmement, dépistent et prennent en charge les différentes affections. Troisièmement, elles s'occupent de la vaccination des enfants. Deuxième question, retrouve dans le texte le nom qui correspond au verbe souligné. Que remarques-tu? أوجد في النص الاسم المستخرج من الفعل المسطر. ماذا تلاحظ؟ عندنا في النص الفعل المسطر هو ديبيست. شفنا كلمة تشبه البداية، يعني عندها لو ميم راديكال، هي ديبيستاج. عندنا ديبيست، هذا سي لو فيرب، il se termine par ENT puisqu'il est conjugué à la troisième personne du singulier. اللي هو يعوض les unités de dépistage et de suivi. هنا عندنا dépistage تنتهي لو سوفيكس تاعها âge. هذا âge يخص الأسماء. دونك هنا استخرجنا، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أننا استخرجنا الاسم من الفعل بعد تغيير نهاية الفعل واستبدالها بالسوفيكس اللي هو âge. Donc, الكلمتين عندهم le même radical اللي هو dépiste. Troisième question, relève du texte les noms formés à partir de verbes. من النص استخرج الأسماء المشكلة من الأفعال. Alors عندنا الاسم الأول اللي هو suivi مستخرج من الفعل suivre. ها هنايا suivre ENT، أو نعطي l'infinitif أحسن، suivre. عندنا أيضا affection، affecté. عندنا كما قلنا dépistage. أيضا vaccination، vacciner. à la fin عندنا l'amélioration، améliorer. نعاود suivi، suivre. Amélioration، améliorer. Affection، affecter. Vaccination، vacciner. Je retiens. Certains noms sont construits à partir du radical d'un verbe plus un suffixe. يعني بعض الأسماء تكون ولا تستخرج من الأفعال بإضافة suffix، يعني هذوك الحروف اللي نحطوهم في نهاية الكلمة. لي suffix واش هما؟ عندنا action وعندنا âge وعندنا أمون. بالنسبة للسنة الأولى متوسط رايحين نعملوا ولا نخدموا بالأفعال الأسماء المنتهية بهذو لي suffix action âge أمون. forme les noms d'action. الاسم هذاك اللي ينتهي بأسيون
ou la âge ou la mot نسميوه le nom d'action. عندنا أمثلة من النص: vacciner, vaccination, dépister, dépistage, entraîner, entraînement. Là, c'est très facile. قلنا نحذفوا la terminaison du verbe ونرمبلاسيوها par un suffixe واحد من هذو action ولا âge ولا mot. شوفوا التطبيق على التمارين. صفحة 17. Première activité, relie le verbe au nom qui lui correspond. يعني أربط بين الاسم والفعل الذي يناسبه. عندنا laver مع lavage. نشوفوا دايما le radical يعني الحروف الأولى من الفعل. عندنا lave هنا lavage زدنا لها âge. déraper الاسم تاعها dérapage نفس الحروف كيف observer observation charger chargement كما تلاحظوا في الصوت عندنا نفس البداية soulager soulager soulagement. Deuxième activité, dans cette liste de mots repère les intrus. يعني في هذه القائمة كاين بعض الكلمات الداخلة راحين نحذفوها. déclaration هذا c'est un nom d'action puisqu'il خلاص action جاي من déclarer. attention هنا attention يعني حذاري ماهيش اسم هذه نحذفوها. nettoyage nettoyage يعني التنظيف هنا nettoyer نحذفو اج نتحصلوا على الفعل. alors هذه نو صحيحة. نروحو troisième exploration explorer croisement croiser heureusement attention هنايا ماهيش اسم هنا heureusement يعني لحسن الحظ. brossage brosser étonnement étonner arrosage arroser. carrelage alors carrelage هو عبارة عن اسم لمربعات اللي نحطوهم على الأرض. lavage laver. dommage dommage للأسف هي داخلة. donc عندنا الكلمات الداخلة هي attention heureusement carrelage dommage. نستنتج أن بعض الكلمات تنتهي بهذوك لي سوفيكس اللي هما اج ومون وسيون ولكنها ليست أسماء d'action. ce ne sont pas des noms d'action يعني ما استخرجناهمش من الفعل هما عبارة عن أسماء ولكن لم تستخرج من الأفعال. troisième transforme les verbes en noms حول الأفعال إلى أسماء. opérer le malade نقولوا opération du malade هنا نحذف er نحط لها action تعود opération. nettoyer نحذف er تولي nettoyage nettoyage d'une plaie. repasser le linge du linge repasser du linge هنا نحذف er نحط age repassage. se brosser les dents نحذف er نقول brossage des dents زايد le suffixe age. changer de classe نحذف er نحط mon changement. أنا ranger sa chambre rangement de sa chambre هنا زيد mon. إذا نعاود الأسماء opération nettoyage repassage brossage changement rangement. quatrième transforme les verbes suivants en noms puis place chacun d'eux sous l'illustration qui convient. يعني حول الأفعال التالية إلى أسماء ثم ضع كل فعل تحت الصورة المناسبة. alors عندنا les verbes utiliser هنا دايما نحذفوا la terminaison نزيد لها action تعود utilisation.
étaler نحذف ER étalage laver lavage frotter frottement rincer rinçage هنا attention في الرنساج نزيد لها لا سي دي باش ما نقراوهاش rincage sécher séchage alors نشوفوا هنايا الصور الاولى utiliser يستعمل الصابون السائل رقم 2 étaler يعني ينشر الصابون السائل على يديه هنا 3 rinçage هنا يشلل 4 frottement frottement يعني يحك 5 séchage راهو ينشف avec la serviette finalement lavage يغسل. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.